Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's continue our subject today. So for the basic writing, we learn uh, uh, about form of the simple text that you may see or you may look in your module in the learning activity 9 and also 10. Okay, let me open the subject. Okay, so we may open in the module 3. So there are many kinds of the simple text, but commonly students have to know some form of the simple text, such as recount text, narrative text, descriptive text, and other text. But in your module, I only write the three kind of simple text. For the first, like what is recount text? Recount text is text to detail the past event that occur in the past time. Oke, jadi recount text ini adalah suatu teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Oke, recount text ini berfungsi untuk menceritakan suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan biasanya tenses yang digunakan di dalam recount text ini menggunakan past tense. Why past tense? Because the activity has already happened. Oke. Yang kedua adalah narrative text. Narrative text is a text to narrate a story of problematic event in order to arouse emotion in the readers, to make them to think, to get or lesson of the moral value. Di narrative text ini adalah teks yang bercerita tentang pengalaman seseorang yang cenderung larinya seperti ke dongeng dan sebagainya. Oke, is also familiar with recount text, mirip dengan recount text by using past tense, penggunaan past tense dalam teks ini. Oke. And the last is descriptive text. Descriptive text, a text to describe what an object is like, such as the size, color, and quality. Oke, descriptive text adalah teks yang untuk menceritakan suatu objek seperti gambar atau benda dan sebagainya. Oke. It is different with recount text and narrative text. For the descriptive text, untuk descriptive text itu descriptive text dia memakai present tense. Present tense di dalam penulisan teks. Jika seorang penulis ingin menggunakan descriptive text. Okay. Now you may open what is the rhetorical structure of the text. Jadi sini ada rhetorical structure. Maksudnya di dalam teks itu susunannya apa saja. Nah, sedikit saya jelaskan. So I will explain simply. Recount text orientation, dari orientation, sequence of the event activities. Okay, and the text written for past tense. Orientation consists of event that will occur, includes what, who, and when. Maksudnya orientation itu terdiri dari apa sih yang terjadi atau siapa sih yang melakukan dan kapan terjadi. Baru ditambah dengan kenapa peristiwa itu terjadi. Oke, for the narrative ada orientation, complication, resolution, and coda. Orientation is to tell what, who, what, when, and where. Maksudnya orientasi, paragraf orientasi itu bercerita tentang apa sih yang terjadi atau siapa sih yang mengalami itu. Baru masuk ke complication. Complication itu biasanya di dalam cerita selalu ada konflik. Selalu ada konflik yang dialami between two characters. Terlebih-lebih oleh dua karakter in different behavior, dalam kelakuan yang berbeda. Protagonis, antagonis, protagonis yang baik, antagonis yang jahat. And their resolution. Nah, resolution itu adalah akhir atau bagaimana the karakter yang dalam naratif itu menyelesaikan masalahnya. How the character solves the problem. And terakhir coda. Coda is a moral value. Apa sih nilai-nilai moral yang bisa didapatkan daripada teks tersebut? Like passion, kejujuran, passion, kesabaran, honesty, kejujuran dan sebagainya. Nah,
Terus untuk teks deskriptif ada dua. Pertama identification. It consists the topic or the event that will be described. Artinya topik yang akan dijelaskan atau yang akan digambarkan. Dan description adalah penjelasan daripada topik itu. Okay, so this is the end of this video. If you do not understand what I say, you may ask maybe through the WhatsApp group, or we will meet next week in the online in the direct classroom atau tatap muka. Okay, so I close this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.